وحين قرب عن وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فينا بترحيب ومطر وجود الله على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بتبشر للعالمين تهج. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كسفت كناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدور نورا فاق كل نور وأمد الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من هوس الأمة أن يحضر عند وديه أمه تانسا لجنبها المسعود ومشاركة لها في هذا سمات الممدود. فهذا ربي توفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. وأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن أمود وبرز الحامد المحمود مدينا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات أشرق الكون بهجت بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنصر وسرور قد تجلى. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. بشرة يغلى المساني فهزان العيون غرد وزقني بجمالي وقمي الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. عليك البشرى بسلام
مستبيري ليس ينفد عيسون إلى ومن صعب المؤمن الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بعد الأمه برز رفيعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك رفع إلى أن له شرفا على مجده وسام صلى الله عليه. وكان وقت مولد سيد الكونين من شكور شهري الأول ومن أيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين صلى الله عليه. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مفتونا مقهولا مقطوع سرة ولد ذلك لشرف عند الله عين الكبرى ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. وفقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاع له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قال ثم ألبسته وأتجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقصعريرة عن يميني وسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المغرب وأشفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المشرق والمشرق. قالت فلم يزل حديث مني على بل حتى ابتعث الله وكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وبهر الآيات البينات بما يقضي بعدم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته بكل حين ترعى وأنه الهادي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق الشان واللفظ المعتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة وهو شفيق رحيم باليتيم والأرملة وله مع سولة أحلاك الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نصر به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأصرف خصوصيات
وما من خلق في البانية محمود إلا وهو متعلقا عن زين الوجود. أجمل في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مده ومكانه. أوصف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السواب عنان. وقد ستنكر في تنوين ما أفاد العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المكرم من التكريم وتعظيم وخلق العظيم. وحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يصل الخلق كما يصل التقديم فعليه أفضل الصلاة وتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. ولما نزم الذكر من دراري أوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل شعبي به مشكورا وفعلي به محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة وصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال وتعود زابرة وعلى باب عزته تهد الرحال وتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لدي سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة وصدع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم أمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل خضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا دعاء برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وجنونا جميلة يا وسيلاتنا إليك ولا تخيبنا من بك برسلك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء باللسان وسائل ما سأل
والمؤمل لما أمل وأن تجعلنا ممن أسر هذا الحبيب وأزره وله وظاهره وأما ببركته وشريف وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وادم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة معالم الإسلام والإيمان بهديها معمورة معنا وزورا وأجب اللهم كربة المكروبين وقل إلينا المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانزل رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأوطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا وبالحرز المكين من الذنوب والخطايا وادلنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منشوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Hadratil kiram, para guru agama, para asatidz, wabil khusus guru kita, Guru Syahir, jamaah sekalian yang terhadir rombongan maulid Masjid Gunung Pasir Miftahul Huda, pimpinan Haji Karpah. Apa? Oh, Mas siapa? Ya, Mas Sumber. Mudah-mudahan selalu diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berkati maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat, jamaah Jumat. Hadirin rahimakumullah. Malam hari ini adalah malam keempat kita melaksanakan Maulid Arba'in. Kebetulan yang mengadakan ini kami dari Majlis Majra'atil Akhirah. Jadi kami melaksanakan perintah guru untuk mengadakan ini keliling bagi jamaah. Jadi sudah full selama 40 hari ke depan. Malam ini kebetulan di tempat saudara kita Pak Syekhul Islam. Mudah-mudahan beliau panjang umur, murah rezekinya, selalu disehatkan bersama satu keluarganya, dan insya Allah di rumah ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Di malam ini kita di tempat Pak Syekhul, dan selanjutnya itu sudah ada jadwalnya, dan kita melaksanakan perintah guru juga untuk tiap malam itu tidak lebih, boleh sedikit, itu waktunya 1,5 jam. Jadi mohon maaf ya, kami tadi memberitahu bukan apa-apa, khawatir nanti guru juga, ini kan live streaming ini guru melihat. Jadi dan beliau juga sudah mengatakan kalau beliau tidak bisa hadir karena beliau perlu istirahat. Kadang-kadang kalau beliau hadir, ya beliau hadir juga, karena beliau perlu istirahat yang banyak.
Jadi untuk malam hari ini bukan main ini, khutbah maulidnya rame, semangat. Ditambah lagi ini suasananya juga memang sahdu karena habis hujan, ini kan dingin-dingin. Ada pohonnya lagi sini, ada pohon buah dan ada pohon sayur. Ini diapa ini Pak Sayur nanti? Buahnya kena buahnya. Diambil aja. Nah, siapkan nanti kentongannya. Buahnya kan kena. Mobil khusus untuk guru kita lah sama ini. Sama yang baca maulid pimpinannya itu perlu tuh. Ini ada sayur nih lengkap nih, tinggal beli anu aja besok. Beli santan jadi sayur santan. Masya Allah, itulah salah satu bentuk kegembiraan kita menyambut kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Masa anak ulang tahun aja dikasih kue ulang tahun, ya kan? Ini Rasulullah ini tiap tahun gitu. Ya, untuk selanjutnya saya tidak tausiah, cuma pembukaan saja dan penutupan, karena nanti akan menyampaikan tausiah guru kita, Guru Syahir, sekaligus dibacakan doa nanti, doa selamat dunia akhirah dibaca ya. Kemudian selesai kita makanan, kalau ada yang perlu dimakan. Kalau tidak ada makanannya kita makan buah aja. Canda ya. Jadi demikian, dan tausiah ini paling lama 20 menit lah. Ya. Serapian aja lebihnya. Ya. Ya, gitu aja kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi nawwara qulubana binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin man falakatil anwaru illa bijatih. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam ini kita bisa berkumpul kembali di tempat saudara kita yang bernama Pak Syekhul Islam. Mantap aran beliau nih, Syekhul Islam. Orang aja Islami, gak sebenarnya Islamu ya. Mudah-mudahan dengan berkah berkumpulnya kita pada malam ini dalam niat ialah mengta'zimkan, mengagungkan, membesarkan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kabul segala hajat kita, dimudahkan segala urusan kita, dan mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang halal yang diridainya. Amin amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada sahibul bait. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpahnya kepada junjungan Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam,
dan kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya ila yaumiddin. Yang mulia para alim ulama, guru-guru agama, dan yang terhormat kepada bapak-bapak, ibu-ibu, soalnya ibu-ibu ada jadi belakang lah. Nah ada. Kalau kada ada ibu-ibu, kada berbunyi piring. Ini maaf lah saya bercanda aja. Soalnya nah, dan yang terhormat lagi kepada para jamaah masjid apa tadi gunung pasir Miftahul Huda. Nah mudah-mudahan mohon maaf lah belum ada bisa menyebutnya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa tajim ulun kepada sampian seberataan. Kepada jamaah sekalian rahimakumullah, ini ulun diberi waktu oleh Ustadz Amit berapa? 20 menit. Tapi kada apa-apa lah. Maunya ada lebih sedikit minta halal, minta ridha, mohon maaf lah segala-galanya. Kiranya sampai di sini aja. Wabillah. Itu kalau bisa dinyaringin sedikit lah. Nyaringin sedikit. Ya. Kepada jamaah sekalian rahimakumullah, ini mantap sudah. Supaya kada hanyut mata. Alhamdulillah malam ini kita malam keempat. Lah malam keempat Maulid Arba'in. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kepada jamaah rahimakumullah, insyaallah malam ini kita membawakan masalah tarikh Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau masih kisah dalam kandungan ibunya. Nah, kisah Mama Hidin hamil. Nah, Mama Hidin hamil batianan. Ya udah, itu aja kisahnya kita lah. Soalnya kisah ini mulai awal beliau hamil sampai melahirkan, kalau gampang atau ceramah 9 bulan 9 hari hanya habis ceramahnya. Nah, sekarang waktu diberi 20 menit. Yang diriwayatkan bahwa ibunda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam berkata, sewaktu aku mengandung Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tiada merasa berat dan tiada sesuatu sedikit pun merasa daripada ibu-ibu yang lain. Jadi Nabi kita Mama Hidin ketika mengandung Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sedikit pun Mama Hidin tidak merasa uyuh capek, tidak merasa nyaman benar. Beda dengan bini kita. Kalau bini kita pina ungah, kadang-kadang digalaki ya begana suka benar laki. Nah, jadi ini suatu kelebihan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ibu beliau ketika mengandung. Malam pertama atau bulan pertama, kata beliau, aku tidur, dan antara tidur dan tidak tidur datanglah seorang berkata, apakah engkau ketahui bahwa engkau adalah dalam keadaan hamil? Maka dijawab oleh ibunya Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aku ya beliau tiada sedikit pun merasa. Nah, ini merupakan suatu kelebihan istimewa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ibu beliau. Oleh karena itu, maka yang pertama ini adalah beliau bulan pertama dalam kandungan, yaitu bulan Rajab. Jadi beliau ini mengandung Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu bulan pertama adalah bulan Rajab. Jadi bulan Rajab. Kalau gampangan ceramahnya pian 9 bulan. Nah, diberi waktu 20 menit. Kalau gampangan.
Bulan pertama dari waktu Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dalam kandungan, yaitu bulan Rajab. Ibunya bermimpi, datanglah Nabi Adam alaihissalam kepadanya. Dan Nabi Adam menghabarkan bahwa yang di kandungan itu adalah junjungan sekalian alam, ialah Nabi kita. Jadi Nabi pertama mendatangi mama beliau adalah Nabi Adam, menghabarkan kepada ibunda Nabi kita bahwa yang dikandung itu adalah junjungan sekalian alam. Satu. Bulan yang kedua, datanglah Nabi Idris kepada menghabarkan bahwa yang dikandung itu adalah mempunyai pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ringkasnya, ketika beliau mengandung Nabi kita Muhammad SAW, itu dihabarkan melewati dalam mimpi. Dihabarkan dulu, dihabarkan. Ini suatu istimewa. Nah, dan bulan yang ketiga, bulan datang Nabi Nuh kepada ibunda Nabi kita Muhammad SAW menghabarkan bahwa yang dikandung itu adalah Nabi yang mempunyai kemenangan atas tiap-tiap musuh. Adalah sejarahnya Rasulullah kalah pada menang terus Rasulullah. Nah, jadi yang ketiga tadi adalah 3 bulan itu Nabi Nuh menghabarkan. Dan pada bulan keempat datang bulan Nabi Ibrahim AS kepada ibunda menghabarkan kelebihannya Rasulullah SAW itu mempunyai pangkat yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya inilah diberi kabar berdahulu. Nah, bulan berapa sudah tadi? Keempat kah? Ini kelima, 6, 7, 8, 9 sedang. Nah, keempat. Pada bulan kelima datang Nabi Ismail AS menghabarkan bahwa ia dalam kandungan itu Nabi yang punya haibah, hebat atau kebesaran, kemuliaan, keagungan, melebihi daripada nabi-nabi yang lainnya. Dan Nabi pulang pada akhir zaman Nabi kita yang terakhir. Nah, dihabarkan. Pada bulan ke-6 datang pulang Nabi Musa AS menghabarkan pangkat derajat Nabi kita Muhammad serta segala kemuliaannya. Jadi oleh karena itu maka kita itu pantas juga bersyukur kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang pemimpin. Seorang pemimpin, bukan kita aja yang mengagungkan kepada Nabi SAW, malaikatnya pun ikut juga mengagungkan. Ini kelebihannya Rasulullah. Nah, kalau kita selalu mahabbahnya dengan Nabi kita Muhammad SAW, cintanya kita dengan Nabi kita SAW, ialah salah satunya kita itu memperbanyak membaca selawat kepada beliau dan pulang mengamalkan sunnah-sunnahnya beliau. Apakah kecintaan kita, kemahabbahan kita, menggenang hati kita dengan Nabi kita? Apakah Rasulullah menggenangkah? Katakan pasti Rasulullah menggenang juga kepada umatnya. Nah, di antara lain di dalam kitab tarikh dijelaskan, pernah Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam duduk beliau sorangan. Jadi Rasulullah ini duduk sorangan, Rasulullah seakan-akan Rasulullah duduk sorangan itu ada yang dipikirkan oleh Nabi kita. Ada dipikirkan oleh Nabi kita. Kita aja duduk sorangan, nah pasti dipikirkan. Apalagi nah duduk begini nah. Tahu ngot. Ini biarlah jangan nang tangan ini keduanya. Tangan ke atas aja malaikat Jibril. Abang ulang mata. Nah, jadi Nabi kita tadi apa duduk beliau sorangan. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya Rasulullah, apa yang engkau pikirkan wahai Rasulullah? Ya Rasulullah, wahai malaikat Jibril, yang aku pikirkan tiada lain, tiada bukan hanya ummati ialah umatku aja ya Rasulullah. Oleh karena itu introspeksi diri kita, pernahkah kita memikirkan Nabi kita Muhammad SAW? Mudahnya mengucapkan, ya udah, mudah aja. Tapi pembuktian kita kepada Nabi kita SAW. Jadi malaikat Jibril, wahai Muhammad, aku datang ini adalah disuruh
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disuruh oleh Allah menghabarkan sesuatu pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia kata apa? Kata Nabi kita nih, apa malaikat Jibril yang pertama? Nah, ini habis kalimatnya 2 jam udah selesai. Nah, kisah hamil aja berapa bulan aja hanya. Nah, habis waktu menggurunum. Sambung malam besok. Nah, jadi setelah itu ditanya oleh siapa mananya Nabi kita malaikat Jibril, apa yang dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati engkau wahai malaikat Jibril? Jadi dia malaikat Jibril, tenang aja, sabar aja. Nah, ada nih pesan dari Allah, ada kabar dari Allah. Karena Rasulullah tadi duduk sorangan, tak umat beliau memikirkan umatnya aja. Umatnya juga Rasulullah adalah seorang pemimpin seperti demikian adalah. Jawab. Ya apa? Hendak guring ini mikirkan umatnya. Ya kata, hendak guring nih mikirkan umatnya. Hendak apapun ini memikirkan umatnya. Malam siang Nabi kita memikirkan umatnya, ini memikirkan. Jadi dia Jibril, ya Muhammad, yang pertama nih kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangka baik apabila hambanya itu sangka baik lawan Allah, lawan aku, kata Allah, niscaya akan mendapat suatu kebaikan. Ini yang pertama. Nah, jadi setelah itu mendengar Nabi kita, mendengar nih kabar ini Nabi kita, tabassumu minal wajhi, senyum Rasulullah mendengar. Senyum Rasulullah. Jadi oleh karena itu berarti kita sangka baik kita. Ya kata. Ya apa contohnya kita nih nah. Kata kau berdaya lagi beliau. Sakit kita di hamparan sudah berabah kita nih nah. Ya kata. Anak sakarat aja. Jadi kita ini dosa kita ini pasti banyak. Belum ngaku aja. Dosa montong, dosa mata, dosa telinga, dosa penciuman, nah lebih-lebih lagi dosa hati. Apa hati itu apa? Kisah di dalam kitab itu wajib kita itu memelihara hati. Nah, yang paling tajam benar hati. Jadi ulun pernah bianlah di sini juga. Pada saat itu kan ulun nih memberisi di depan mushola, tiba-tiba ada seorang datang. Orang datang itu pun salah satu jamaah kita juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi kita ada Bapak. Maka beliau bertanya, Pak Ustaz, bagaimana caranya supaya mati nyaman? Wah, jadi kita mantap benar pertanyaannya. Jadi ulun jawab. Jadi ulun apa? Ulun kada pernah merasakan. Belum mati. Nah, kadanya ulun ini maksudnya serius. Nah, ulun begini aja sudah. Apabila kita ini sudah berbaring tidak daya, tidak kekuatan beribadah, kata kawa lagi hendak beribadah kita kata kawa. Karena kita berbaring aja. Tapi disitulah kita sangka baiknya lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenal apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, walaupun dosa kita itu ibarat dicatat nih lah, tintahnya nang sungai Mahakam nang banyak nih nah, kada cukup. Pulpennya ranting-ranting di permukaan bumi itu belum cukup. Masih banyak juga dosa kita, tapi kita sangka baik lawan Allah, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti sudah. Nah, jadi orang tadi ketika itu beliau, inilah hikmahnya kan sangka baik tadi. Ketika orang itu hendak sakarat dunia, merangkul dengan keluarganya, jelas pasti suaranya membaca 2 kalimat syahadat. Apa aja Rasulullah, barang siapa pada akhir hayatnya membaca 2 kalimat syahadat, dakhalal jannah, ya udah, masuk dalam surga. Pasti sudah nyata. Nah, artinya kita tuh jangan memandang seseorang tuh dengan kejilikannya. Kalau kita memandang orang yang jilik, belum tentu kita ini lebih mulia daripada orang. Mungkin kita lebih jilik daripada orang. Siapa tahu yang kita menjadikan dari mulia daripada kita. Banyak orang itu kan. Karena orang apa? Karena memandang satu biji mata aja, oh itu lebih bahari, itu menjuntang ini, itu. Tapi di akhirnya ia berbuat kebaikan. Seorang memanggil orang, lingahlah kita berkebaikan. Kepada jamaah rahimakumullah. Untung jemaah aja, salat Jumat juga.
Ini 20 menit nah. 20 menit dah. Nah, satu saudara. Nah, itu artinya kita apa? Sangka baik lawan Rasulullah. Kita memuji lawan Rasulullah, ya kan? Kisah dalam sejarah apabila maulidnya nah kita nih, majelis membaca maulid kita, itu kisahnya di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW itu harum sampai ke aras kisahnya. Harumnya nih sampai ke aras. Nah, jadi malaikat-malaikat yang di aras itu nah Bapak lawan Allah, ya Allah ya Rabb, ada apa ini ya Allah yang harum ini? Dikatakan ada apa ya Allah yang harum ini? Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, ya malaikat anzir fil ardi, wahai malaikat turun pangangkau ke bumi, yanzur pandang-pandang olehmu kiri kanan muka belakang. Ternyata ada orang membaca memuji Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu malaikat teriak, Pak, menghadap pulang lawan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Ternyata ada suatu tempat orang maulid Nabi, mengagungkan Nabi, membesarkan Nabi, mentazimkan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka jalla ta'ala, wahai malaikat, asyhidu, saksikanlah olehmu, sungguh aku ampunilah dosa-dosa mereka yang berada di dalam tempat majelis itu. Mudahan kita semuanya diampuni segala dosa dan kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dosa orang tua kita, keluarga kita, sahabat kita, jiran tetangga kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kiranya sampai sedang aja. Hah? Dikit kali. Hah? Ini kan belum hanya hamil berapa bulan tadi. Nah, sampai akan enggak? Kepada jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, tadi hamil yang berapa tadi? Kelima berarti ke-6. Kepada jamaah sekalian rahimakumullah, pada bulan ke-6 datang pulang Nabi Musa alaihissalam menghabarkan kepada mama Nabi kita Muhammad SAW pangkat derajat Nabi Musa serta segala kemuliaannya. Jadi Nabi Musa, wah ibunda, Nabi kan hamil, ibu beliau, nang sampian kandung tuh nah, nang dalam parsemen itu mempunyai pangkat derajat Nabi Musa serta kemuliaannya. Dihabarkan berdahulu. Apapun kalau kita tuh lah bininya hamil nih, nang bini-bini hamil tuh nah, itu nih tangan ini kaparut. Ingat dia guru ibadah tangan kanan kaparut tuh nah. Bacakan salawat kalau bini hamil. Nah, niatakan ya Allah ya Rabbi nah dengan berkah ulun membaca salawat mudahan anak ulun ini mahabbah lawan Rasulullah. Itu aja bacakan, tapi pulang waspada tangan jangan kemana-mana. Nah, itu aja. Ini pindah berendam. Gagal. Kenapa aja anak udah kali bacakan salah letak tangannya. Ini yang bahaya. Nah ini pada bulan ke-7 datang pulang Nabi Rasulullah menghabarkan bahwa yang dikandung itu mempunyai syafaat di hari kiamat, mempunyai sungai Kausar. Nah jadi Rasulullah ini mempunyai syafaat, memberikan syafaat kepada umatnya yang mahabbah, yang cinta, memperbanyak membaca salawat dan mengamalkan pulang sunnah-sunnahnya Rasulullah. Pasti Rasulullah memberi syafaat. Nah, pasti Rasulullah memberi syafaat. Nah, di mana contohnya? Nah, contohnya ada kisah. Ini sudah waktu itu kan malam Sabtu sudah kita baca masalah ini sudah. Kalau salahnya tahu ulang sedikit. Nah, ada kisah seorang perempuan yang tua datang kepada Hasan al-Basri radhiyallahu an. Orang tua tadi melihat al-Basri, wahai Hasan al-Basri, saya ini mempunyai anak sudah lama meninggal dunia, tapi saya mau mimpi nih lawan anak. Bagaimana anak saya ketika dalam mimpi? Menurut di kitab itu bahwa Hasan al-Basri ini memberi suatu amalan ialah salawat. Itu aja kasihnya. Artinya kita baca salawat sesuai dengan niat kita. Itu aja. Ya kan? Innamal a'malu binniyat.
Nah, kita baca apa aja, nyatakan. Setelah itu beliau pulang dari rumah Hasan al-Basri. Malam harinya beliau salat sunnah 2 rakaat, membaca terus apa yang dikasih oleh Hasan al-Basri. Dibaca terus, dibaca. Alhamdulillah, setelah membaca beliau antara tidur dan enggak tidur, maka malam itu dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala anaknya yang perempuan itu sudah lama meninggal dunia. Ternyata beliau dilihatkan oleh Allah dalam mimpi itu bahwa anaknya itu mulai ujung kaki sampai ujung rambut libasun nar, pakaian nang api aja, pakaian tangan dibelenggu dan segala-galanya sunyaan itu apa? Pakaian neraka. Nah, bangunlah beliau. Siapa yang bangun? Mamanya ini bangun. Pagi-pagi hari langsung lapor kepada Hasan al-Basri. Mulai di rumah beliau ini sampai ke rumah Hasan al-Basri, menangis beliau. Menangis isa-isa kayak apa menangis orang tua, bongkok sudah orang bau ban rambut. Nah, menangis idin. Mengatuk pintu rumah Hasan al-Basri. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kata Hasan al-Basri. Masuklah olehmu. Tetap menangis harus melintis air mata beliau. Karena apa? Karena menggenang sejarah anak tadi dihabarkan oleh Allah lewat mimpi. Setelah itu ya kata Hasan al-Basri, wahai bunda, ada apakah sambian menangis? Saya menangis ini tiada lain, tidak bukan bahwa tadi malam saya dimimpikan oleh Allah SWT bahwa anak saya adalah mulai ujung kaki sampai rambut berpakaian api neraka, tangan dibelenggu, siksa disiksa. Tidak henti-hentinya disiksa oleh Allah SWT. Bayangkan waktu hidup di dunia pakaian yang mahal-mahal. Soal di neraka tidak ada lagi pakaian yang mahal. Nah, setelah itu menangislah Hasan al-Basri apa yang dikisahkan oleh orang tua tersebut. Menangis Hasan al-Basri. Pulanglah ibunya tadi daripada rumah Hasan al-Basri pulang, tetap dia menangis. Alhamdulillah malam Hasan al-Basri radhiyallahu anhu mimpi si anak itu. Nah, sedangkan Hasan al-Basri kada tahu itu si anak bahwa ibu tadi. Maka setelah mimpi itu si anak nih ngomong, wahai Hasan al-Basri, sampian tahulah lawan ulun nih, mungkin orang Banjar. Ya kan? Nah, Hasan al-Basri aku kada tahu. Dijawabnya si anak, ulun ini wahai Hasan al-Basri adalah seorang anak yang perempuan yang Tuhan datang kepada sampian mau tak mimpi, ialah ulun ini orangnya. Hasan al-Basri kenapa nih? Waktu ibumu tak mimpi engkau dalam neraka. Mulai ujung kaki, ujung rambut, pakaiannya neraka aja, api aja, dibelenggu, tangan disiksa, tidak ada artinya. Sekarang engkau berada dalam surga sangat mulia, diistimewakan oleh Allah SWT. Kenapa sebabnya? Berarti kan ada sebab musababnya. Maka dijawablah oleh sang anak, wahai Hasan al-Basri, kami ini berapa puluh orang mau dipulis sudah ke neraka. Artinya selama-lamanya, abadan-abadan selama-lamanya. Tapi pada suatu hari, ada seorang laki-laki yang liwat di depan kuburan muslimin. Dia membaca selawat sekali dengan niat seorang laki-laki itu, ya Allah ya Rabbi, dengan berkah ulun membaca selawat nih, ya kan, melewati kuburan muslimin, mudahan nih dapat keturunan rahmat nih. Sahabat Nabi. Satu kali aja. Makanya kita kalau nyeliwat kuburan tuh jangan pulas gas. Ya Allah nih pulas terus, bulu merincing bulu, mulai ujung rambut sampai ke dalam bulu-bulunya merincing, takutan. Ya ada, janganlah baca salawat nah. Baca Allahumma shalli ala Muhammad mudahan ini semua berrahmah. Ya kan, baca salawat. Nah, inilah sopan. Sekali aja. Oh, Hasan al-Basri itu wah, alhamdulillah. Bangun beliau menghabarkan kepada orang tuanya. Nah, senang orang tuanya. Nah, inilah hikmahnya nang salawat tadi. Artinya Rasulullah pasti memberikan syafaat kepada umatnya bagi yang cinta. Mudahan kita ini termasuk orang muhibbah kepada, orang cinta kepada Nabi kita Muhammadin Rasulullah. Kepada jamaah sallallahu rahimakumullah. 7 lah. 7. Pada bulan ke-7 bulan datang Nabi Daud menghabarkan bahwa yang dikandung itu mempunyai syafaat. Sudah tahu ulang nih. Ya kan? Nah, hari kiamat semua kausan. Makanya semua kausan ini kan kada anunya, kada apa? Besung bebanyu terus. Makanya kalaunya anak kita lah bawa sudah ke dokter sudah.
ini sudah panas awaknya tuh. Bacakan pian salawat 3 kali, surah Al-Kautsar bacakan sekali. Yuk pakat, itu jangan dimuntong, itu jangan lawan nih. Oh napas kadang maunya berdusta hidung, muntong letak berdusta. Ya berkah. Kalau bini bang ya panas awak siram. Apa bacanya guru aja? Alam terakai hancur awak. Rakai. Nah, ke-8 lah. Pada bulan ke-8 datang pulang Nabi Sulaiman menghabarkan bahwa yang dikandung itu Nabi akhir zaman. Nah, dihabarkan pada hulu. Jadi kan lagi Nabi akhir zaman, akhir terakhir. Mun ada orang mengaku Nabi wajib jangan percaya. Nah, pada bulan ke-9 itu bulan Rabiul Awal. Nah, ini bulan Rabiul Awal kan. Jadi mulai berhamil ini itu bulan apa tadi? Rajab. Nah, kalau anak maulah bulan Rajab. Menjadi. Oh iya kah? Iya orang berpengalaman sih Din. Arab lahir bulan Ramadan, lahir anak di bulan Ramadan. Lahir bulan Ramadan. Pas tasmiyah Muhammad Ramadan. Sehari kada pernah puasa. Arannya aja hebat. Karena kada dididikan. Ya Allah, bil berkah ya. Walaupun bil berkah diri mana kada ada didikan. Marat benar. Muhammad Ramadan sehari ada bulan Ramadan puasa. Nah. Ramadan di luar lain lah. Ini mohon maaf lah. Ramadan di luar lain. Ini kan menyinggung nggak ada nih kisah. Kisah. Maaf lah minta itu. Nah tadi kan masalah Rasulullah naluk sorangan tadi itu berapa macam tuh pada kawal kita pas itu kita membahas lah. Sedikit aja. Pada bulan terakhir ialah bulan ke-9, yaitu bulan Rabiul Awal, datang padanya Nabi Isa menghabarkan bahwa yang dikandung itu Nabi yang menyatakan agama yang benar, Rasulullah. Nah, benar ucapan Hidin. Terakhir salah, nanti bawah Hidin. Nah, ada orang langsung bedakan bid'ah, iya sudah. Nambah sini ada bedakan bid'ah, sedang lagi ditantang orang. Ya kan? Artinya kita bisa silahkan aja orang, apakah hak orang ya Allah, kita tetap. Nah, kita siar, ya kan? Siar. Tong ceramah itu secara hanya nak lawas kemet. Siar. Nah, menghabarkan, menyatakan agama yang benar dengan lidah yang fasih, mempunyai pangkat yang tinggi. Tiap-tiap nabi yang tersebut berpesan kepada ibunda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau melahirkan. Nah, ini pesan Nabi yang dalam mimpi tadi. Apabila engkau melahirkan nanti, maka namailah olehmu, namanya adalah Muhammad. Nah, ini mulai pasannya sudah. Nah, itu. Mulai nang bulan pertama, bulan ini selanjutnya sampai lahir malam tamimpi beliau. Nah, ini suatu keuntungan. Adalah ya ini binian, ada. Ayah kita tamimpi juga, mimpinya macam-macam. Ada gugur dari gunung. Hayalan tinggi. Ada patok ular. Macam mimpi. Kayaknya ular babanya terus sama matok. Aduh, wisanya harap benar wisanya. Mohon maaf lah, kiranya sampai di sini sedang aja kita. Ya. Nah, kini sampai sini aja. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan, mohon maaf, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya dengan berkah kita memuliakan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah segala dosa dan kesalahan kita, terutama dosa orang tua kita, keluarga kita, anak kita, jiran tetangga kita, suami istri kita, mudah-mudahan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah,
Mudah-mudahan Allah telah menjadikan anak kita, juga kita yang soleh dan solihah, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat pula kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan selalu berbakti kepada orang tuanya. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat memperingati Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, serta dimudahkan segala urusan kita, kabulkan segala hajat kita. Mudah-mudahan semuanya kita mendapat sahabat Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kata-kata ulun yang kurang berkenan pada jamaah sekalian, banyak-banyak minta maaf, minta ridha, minta halal. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alin nabi, bishirin nabi, bimasalah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والبيت اللهم رزقنا يا الله مضى بعد النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا وعدا اللهم إن حضرنا في هذا المجلس ابتغاء مرضاتك ورجاء شفاعة نبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم محبتك ومحبتك رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم سلمنا يا الله من الدنيا والآخرة ببركة من مولد النبي صلى الله عليه وسلم يا قاضي الحاجات يا رفيع الدرجات يا قاضي حاجاتنا يا الله يا قاضي حاجاتنا يا الله يا قاضي حاجاتنا يا الله اللهم استجب دعانا يا الله اللهم استجب دعانا يا رحمن اللهم استجب دعانا يا رحمن آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.